Ni kalamba mangken di melaguna de kula guna kana ada yang ngumpian putra nampian mangken ni. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil tak taunya sutil. Lagu apa gitu Pak lagu papaan tagai ongku. Ya malah kibina kana gapi. Waktuku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Li, jangan gila li. Tak perlu mengerocar pacaran ya ayang aja tak. Sepenting ketika di TV ini sampian bagus jelas. Cereng dinak di kerukeng montar ke mantan retin, ke pasar retin, ke muslimatan retin, ke uleman retin. Tedu ngaben lagi apa ingat tin lo. Apa nak boleh saya tedu pakai tabu pah bedaan nyak gas. Atau pak kang kok lagi pah ngobrol itu tioncor sekali. Mbian ni kelayani dengan baik lo. Hati-hati di luar banyak saingan. Ongguan, mbian tangi dengar tercak bahwa lebih hijau rumput tetangga. Mbian mun pah keselakian ni ko pah kelampian baunya gas. Kek lah, keng kula kuk mun ling celingan ring bini lain. Mbian pah ngupload status. Dengan hati sedih serta tubuh letih, semua derita ku bawa berlari. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah lagi. Tak nangis, tangkan cekek lagi ande bukari, tangkan cekek lagi ande, kan cekuda deh, cekek lagi ande. Reng laki ni kemun eroma lah pekenyang, luar make yang kaya deer tak kira deer, bener gak? Mireng buk. Keng mun eroma korang, keng mun eroma panapar, keluar jo aling ceningan yuk. Makanya tak langkung mesena kanca kuda ni kecek pas sampai minta eroma angka aki. Nak saya maksudnya. Selaki man ngoman peh jawab leso. Marangal to. Beri mare. Embian pala leso pala ngantuk ke bala kak engkau leso ngantuk apa cangkake tok nyetok TV. Salawat dan salam ireng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat dan salam kak dinto kaulaban ajunan anyuon muka-muka kaulaban ajunan sehadir saat samangken termasuk dak ke kelompok ben golongan seefek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat sehingga ketika kaulaban ajunan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaulaban ajunan tak kira nyeting dak kapanas saapoi neraka manter sakat dinto bedana amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, ajunan Gusti Kanjeng Nabi toman mendapat dalam situng tebu epon la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Cepon ajunan Gusti Kanjeng Nabi tahun sajen tahun akan te tahun sajen kabudi zaman kak dinto hadirin kak dinto pasti sajen cuba sampai bida tahun sajen kabudi sajen cuba hatta talqaw rabbakum sampai kaulaban ajunan sateja nikah depak dek situng bekto seanyama hari kiamat. Jadi dari zaman Gusti Kanjeng Nabi sajen kabudi nikah pasti sajen cuba. Makin kula benajunan testimoni tore kula benajunan hadis nikah tak kira lopon pakun tepak keng makle kula benajunan kak dinto aromasah karena au bena zaman ni kebeni au buasa kaleng ada teti mungkaro dari sehari dua hari tak ikhlasah. Mungkin coba kau leben ajunan nguti pencingaki
kondisi bekto nika ketika jarak antara 20 tahun 30 tahun nika gersa au beuna mun karo di mangkin kelegu ni cak au beugeun didik tak bangki kena tore kula benajunan mangkin ding bandingan tahun 90 nggih tahun 90 ben mangkin nika jauh sar pertama kula bahasa di lembab masalah lako geluh tak bahasa masalah ibadah dekik subudian lembab beda lagu sini kecik surah lagu pula abang ki sarang bike mubaroki buru pesan tak usah mabur hukum anyanyi boy pah ibri iselok kula telok makanya bi kula yang kuy ni kak kula tak oning napa nyaman keng muncang kula pecah deui ni kak apa cak gelak mun nguti marah apa pecah kok keng sepenting genteng ni salah bener-bener perak ni kak jadi kula mau kita uga ke atas oleh keadaan ibu ya kan di telok keng mun yang kuy kapi coba nak mau awal benih selok selak ya on tore lembek pada lagu sini ini kata orang senggang bolok penduduk makin banyak sawah ladang menyempit mencari nafkah makin sulit alhamdulillah aku pak lucu orkes ongko berarti mencari nafkah makin sulit tenaga manusia banyak diganti kuik oning kuik apa kuik asaka ki tore ting pentingan makin tahun 90 lambek asaka dengan ku sape anang geleh ngaku sape lambek ni karena ngaku sape saat ini ka oleh ning Pak Loke mangken ampun modern asaka saat ini ka oleh 15 loke koduna mun lambek saat oleh Pak Loke mangken bisa oleh 15 loke koduna mangken alaku ni jenang tenang tak usah asaka saat asaka salaku mangken ampun oleh petong loke jadi koduna mangken ni ka asaka telot jamba ampun ambu apa karena ampun oleh 5 loke kan sini ke koduna karena akuan jen gempang oleh na jen banyak koduna sajen sakoni lakko alhamdulillah sajen ipa gempang makin sajen bedekuik ni kebeni pah jenang tenang lambek ngaku sape oleh Pak Loke ni ka asaka siang makin beni karo siang kapan bedekuik cek malam asaka sekali bede sampai asaka sing malam banyak tapi beni kantong di maberdeng asaka eta ni na madrasah hutan beni kantong masih sabar dok pati banyak ki dan kula masih ningali di laut ni ka masih sabar dok pati banyak keng mun sebanyak sabar nah hadirin teko yalla beni karo siang kapan bedekuik cek make malam pah tak embu pakuna saka bener tung ni ka lambo orang ala ko bangunan masa kaju ni kalau ni ka melarat lambo sitro aros sonong kin sotok sini ka lambo bener keng makela ko na nyek sa lambo ni ka asak masa ni ka cuma siang mangken kapan bede mesin kol 11 malam aku pah bede tahu kan apa ya mbok mulai nak deke ko tu kan sajen gempang lambak mun ala ko saare mangken kudu setengah hari karena oleh na ampun benyaan ben selambak saare malam mangken bakun masa ka bener jadi zaman sajen kebudi ketika kalakuan sajen ipegempang manusia ni kebeni sajen nang tenang tapi sajen jangan aja kalakon ni sajen epasoki lambak ni ka orang soki ni karang-karang hadirin makanya lambak sepeda motor ni kalak rang-rang andi lambak maki badak sepeda motor ni kasih ngagungi paling situng kiai 2 kelebun ni kemun iodi tabang bina kanak di budi cium bau nerok omik ki termasuk gula tukang cium lambak cek lambakin mainan betapa banyak cek kalau ngambak pesawat pandai terbang minta apa saya hebat labunga lambak tahun 90 boleh nyapok tahun 95 karena kuliah kelahiran tahun belu jadi kuliah makin ke umur 17 tak kira baca ajem ya bah kuliah nikah di atas kan kantor nikah 36 kan koncong surban nih yang mau dikoncong surban nikah ke bawah apa jak congok celek mun tak parja aja mahnya
tak langkong ya yang kula di Bengkalan ya. Mun di Bengkalan ni kan kiai ni kata biasa, ada Ji2 ni kata biasa. Apa periksa ni ke begini kiai mun di Bengkalan ku tak ni. Jadi mun di Bengkalan ni ke bede kiai dak ye keng dok itu mu 2 njo. Di Bengkal. Mun sampang aman. Jadi make arah Ji2 telok tak bangki cak tak asakas saiki. Baca gelak gula mari nak lengat terlak dengan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia ni kejan kebudikan akuan saja ipa kepang tapi alaku saja jangan. Situ dik. Nomor 2. Tunya saja ipa banyak, saja ipa soki manusia ni saja jerek. Jan jerek lambak nika dan gula ki engak mun orang entar karing mate lambak nika. Nika saiki benika beras ini ke oleh nanutok kada lambak ni ke padi ni ke anyik jadi bunyi pada ben makin gel depan mari apa sabe parah kita setomang sabe parah kapan kapan lok totok saya ada arenarin ni ke lambak saya tenggang saya selak saya pote ni ke monoton telasen keng mun beda tatang ke tinggal tunya lambak padi saya sabe parah iman paiman toto lambak terus beres supaya bentar kandeng mate lambak ki melarat mangken orang andik beres kapi soki kapi keng mun beda tatang ke mate mangken ni ke di Roma ngibah bakul beri ngibah bedenet to tak bengibah ambu itu kue luar beda beres le beda bu beram sekilo 12.000 beda semuda le ya sapora di kai Bengkalan mun anto insyaallah saraan beda bu kan 14 keng ancor aja sepaling muda le sepaling muda kan 11 keng banyak kapang le aja le sekilo setengah le antar kau orang mati ingin bagi kapang ngudi tuan rumah na cungpelakan itu memberi sebanyak kapang apa ngocak tanah ada sebanyak kapang aja kok ada yang kaki ke sini benjok sing akan 3 jam tak mari milih kapang deh colong tuan rumah na ngocak tumpes beduk kapang kaki aja kok nikai Bengkalan Allah jago pak tersinggung ambian berarti aku pak mi aku pak cik ambian seekocak Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tanya berarti nikah sajian kebudi sajian bagus napa sajian coba jan bagus napa jan coba lambak mun lara nampere ngak mangken cenu-cenan nak kanak lambak nikah hadirin acak kecak umur 12 tahun 13 tahun lagi bini abang kang cenu-cen sot kolosotan ngoyelang ngoyan ada apa-apa pun makin siapa ngoyang-ngoyan nyelemongku bah ke songai bah beli ke mati di baring apa macam-macam pun sampai nyelem mati bu nikah apa mulai kadek nikah apa mulai kadek nih bamian tak birang kapur beli ke senyelem di baring mati itu mau kelekun loh enggak Li, mana li? Li. Li, mana li? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambak zaman kona. Aja ge oretan, aja ge padi, aja ge cekung. Dekai tengah saben anak-anak main makroman lambak. Kaju kita cekaki pampak. Eta bikin samper ia tak ompai bendun gedeng lagi bini aja mi dalam ni kasang nak kena lambak amain makromaan aman kah mun makin sa amain makromaan taku andi na anaan mak bisa sanika makin nik zaman na hadirin nik ampun nyata akib Nabi Muhammad la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum lamba orang ni kenapa nak boleh keng pahna kek bini keng acara pacaran apa kalan ni kalamba tak bisa amun temun todus lamba dan gula nekat betak pati nyapuk keng ten gula cerita ibi embatan gula jadi embatan gula cerita lamba nekat apa kalan ni kala apa kalan ni kalamba baru bisa tabang kini keseng telasen
jadi balake ni kaintar ke rumah babi ni kapan ketemu yang bekal balake ni kejepun pak pangateng diteng dari lem Roma le Roma ko nani kalam bede betor ibeng labeng ro bede betor gi kaju malang jepun deng bengkalan betor tau ning kanton apa nya ibadah jak le bede maturan oke yo batur deh le babi ni kesekeluar di Roma kesebelan bede betor nyingseng samper tekok tepak-pak le balake ngatilak betes haram ni kalambek setahun sekalian mun mangken ka ibengkalan ketika pasaan bekal ni ka bah ikoni ibi bekal lake ikoni bahkan mangken ni kemunas telasan bekal tak iba gucing kan tena tetang kenya kuking butuh nya kuking burung nya kuking tak detik sabora dan gula tak alang-lang bekal bini ngalileng kon kal matua kon emba kon bekal matua ki tak alang-lang gula keng tak langkong mun kal bekal cek bah pas lepas lu gelu umpama sampean andik putra bini pah telasan bi bekal lah sebini ientare pak ngincema ale compok bede tamu ibole tro oni ngaka bekal gula jawab bimbian encem jongjeng bekal kake mak lentar de seni dia keng tine ya kaki mulai ka ada enik mak le etrakibi tretan na marina beni pah epotorok nyeklak ke bekal lagi eng ruwa ka mak tak kira pekeran empian cak ringan tekos epotorok ke koceng celake cek pen terus kecak irim dah ya makin kok nyetir tak usah orang pau boy kita masak sekecek EPC pau leku EPC 2 malam EPC 3 malam kapan masak burbur kak agak boleh kaki li mana li ngunceng kaki siapa li cak gelak li tak langkong takut ngunceng gula boleh dia ajak berkintar dia nah nikah makuli Allahumma sholli ala Muhammad nikah pun masyarakat pun bekal lagi banyak ku halal man gak di man tak langkong ngi gula keng mada apa agak masalah urusan atoro tak atoro tergantung hidayah sebenting gula mada pak etoro sekalangkong tak etoro tak apa-apa cek kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan pelampian ni por tak kata pak gang kubur dia keng mencer selamat dari Allah amin Allahumma amin Allahumma mencer dari Allah iba becer amin cek zaman lambek makin keng cara pacaran benih pahamun temun lambek dak surat dan karo bener tak karo surat lambek epel code 4 mon iba ki apa iminnya igaluh surat do esen aku berarti banyak aja karo senikah Bandung dulu baru Jakarta senyum dulu baru dibaca nah deh alumni bagian sanggup pak je ibu abang apa bacaan to the point 1 titik di belakang koma adik yang cantik siapa yang punya ibu bapak ketibik sani kebacaan 4 kali 4 sama dengan 16 sempat tidak sempat surat ini harus dibalas ki lambak surat ni kada karo ngak nikah sen karo ki ni kamu ni ki hari Selasa akhir serbu akhir ka bersenah benih pahamun temun semaki saya bedepes nyaman bu embuan bener bede bu embuan roh alhamdulillah cara pacaran 4 tahun lo titiban pacar ngabin bu embuan aja lo titiban pacar bu embuan saya ngabin ya jatuh moto apa li kata kami yang kocan li Allahumma sholli ala Muhammad nah apa cak gepek cak gopak nikah acara imtihan yiting gula Quran jadak gula kiai pahala lagu India apa kuat bi malaikat dek yang ten benih tak oleh lagu mun acara ngak nikah ni kemaki lagu si mengandung nasihat mak gelak kan samroh mun pah India ada rumah maki lagu sepenting mengandung nasihat contoh cek sampai tika lupa dek ring tua binikna mulai eka kandung sampai sanunto dewasa
हम तुम जवा होंगे जब जब तेरा मेरा सोता है ting 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 talang kong ya aja kadin tok situ metu kayak wala kolaborasi Abu Turab tore hule Indiana Abu Turab Arab tore ada betul di apa yuk? Hah? PP Kelompang. Mbian mun terus banyak lagu najak ngunceng holili. Salah ngunceng. Mun holili jo tak kin soro jo. Panungkeun ku mik bawalah cintamu berikan pada yang lain terlanjur sakit hati terlanjur sakit oh colok pelka apa ada gila kok ngene namanya kan baca nangkok gino baik dah gila atar bosan main tadi cago pak pengkabin sekali juga aduh mulai kada kuling ngino mati sernak marin mulai li Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sehingga kaulawan ajunan mau tidak mau gelem dapat tak gelem sajan kabudi dari mangken nih pakun sajan coba kalau dari tahun 90 sampai tahun mangken 2000 segemi kak dintok ampun perbedaan nikah ampun santak hadirin maka tahun 2000 sabitek nikah bukan lebih coba dari semangken nikah mun kula ben panjenengan mangken nikah aman apa ajunan nikah termasuk alumni selamat ajunan nikah termasuk kelompok-kelompok selamat ki kening panjenengan ni kalambek tak ada panapa aman sampean ben mungkin ki banyak ulama-ulama salim di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Safiuddin Baradi di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Adnan Muwalid ki bade Kiai Haji Mubarak ki bade Kiai Sepo Seloros Kiai seaja ge syariat sealim katina apa putra kaulaban ajunan 30 tahun sebekal datang ketika ki kening putra kula sebekal tereng tua 30 tahun sebekal datang mangken gak dinto kau di anak kanak mangken nek ampun tak pada kau di kalaban kau leben ajunan lambek ketika ki ngoda contoh paling gampang nih lambek zaman kau leben ajunan aman tak ada HP kak nggih ada HP selamat lambem ya ada HP ada apa-apa HP ini baru muncul tahun 2002 2003 ini kan Nokia lambek ada apa-apa mun nelpon dan tek 12 malam gratis kan ki lambek ki lambek nelpon 12 malam kirim 10 SMS ke semua operator gratis 30 kan sini kelambah kinangan kan gi kapan nelpon setengah jam pak cenot baterai tak kuat terpaksa nelpon sambil ia cas kapan nelpon sambil cas setengah jam pak baterai kembung di budi meledung jadi tahun 2002 ini kelambah mun acara pacaran HP nya sing ngandung mungkin apa mungkin saking dari bahaya lambak mun amak siat nih kehadirin nakin keluar mun lambat sampai berjabuan al bintu fis sunduk wal khabar fis suq nak kana bini saja nang roma nikah saja selamat lambat mun nak kana bini beda roma tak keluaran nikah kabar saja sabasar jak nikah orang bini bagus mungkin mun nak kana bini tak war keluar di kamar TikTok kan juga beni awirin apa tangki coba ketika HP lambat pertama kali muncul makilah lagu ku tak lagu na HP ni kalau masuk surga Maulidu Ahmad Tahal Hadi Sidum min Nurir Rahman Athnar Rahmanu alaihi Fi muhtami ayatil Quran
nih kamu pakai lagu mama masuk suarga sabor kuliah ke penceramah seiman kamana nyanyi tapi cak ulama ada bu al-ghina mithlul kalam lagu ni kepada benjobu mun lagu ni ke bagus pada oleh ganjaran kan sedekah nggih makelah lagu make nyanyi mun esena dikir suarga apa tak suarga ya ibadallahi jiddu rubbada'in la yuradu la yaqumul layla illa man lahu azmun wajiddu Allah 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 ma lana maulan siwa Allah 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 ma lana kullama qala ya abdi ana Allah lagu ni kah masuk surga kenapa tak surga ni kalau mbak mangken di melagu nanti lagu nak kana ada yang ngumpian putra nampian mangken ni waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil ku sentil-sentil ku kira pentil tak tahunya sutil lagu apa gitu pak lagu papaan tagai ongku ya malah kibina kan anggapi waktu ku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol li jangan gelak li lagu saya ini dulu tahun 95 nikah tanya pok TK lambek nikah asmanah kelas sifir jadi kita TK baru katasnya ke pak mulai beda TK tahun 2000 sudah mulai populer emotur nikah TK taman kerek-kerek makin nyoba boleh pun au pak ut nikah lakenah buut ku dalam mbak ya cerita nyanyi ya kak keng makin nyanyi lambek kerek-kerek di kuline kama masuk suarga nyanyi nah satu-satu aku cinta Allah dua-dua cinta Rasulullah tiga-tiga cinta ibu bapak 1, 2, 3 jalan masuk surga lembek di tahun setengah lima makin binakan apa yoba satu-satu ayat tutup pintu dua-dua ayat padamkan lampu tiga-tiga ibu buka baju sekini Andro Zaki 1, 2, 3 punya adik Bayu malah bagi ada buat tak jen coba nih kah bagi ada buat tak ubah jadi sajen kebu di zaman kak dinto hadirin pakun sajen butuh pakun sajen coba tapi ada satu yang membuat ada harapan itu guna ajunan makilah zaman nikah sajen coba makin zaman nikah sajen butuh tapi yang situng debu selain kanjeng Nabi debu mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin pasera orang seekar pagi bagus bi Allah maka orang ni ke bi Allah pangarte ilmu agama artinya ada remah zaman make cuba ada remah hadirin zaman make au ada remah king mun orang sebeda zaman ni kan ngerti ilmu syariat ki ajar ilmu fikih ki ngaji Al-Quran ki abahas hadis ki asakola kama dorosah ki masemak ka kiai maka zaman butuh ada remah orang ni ka epele bi Allah pateti orang pecreban selamat alhamdulillah putrana ajunan beda madrasah at-tanwir berarti kak dinto nunjuaki bahwa putrana ajunan epele bi Allah pateti orang selamat amin Allahumma amin Allahumma pabutu zamanah pabucok zamanah keng mun orang ni kan ngerti ilmu agama keng mun orang ni ngerti ilmu syariat insyaallah zaman maki butuh pada benapa orang sing ngerti ilmu agama ben syariat kak dinto hadirin pakun selamat bi Allah subhanahu wa taala amin orang andi ilmu ni pakun istimewa orang andi ilmu ni pakun istimewa meskipun ilmu na tak yaman lagi maka nang kitab fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku coba perkeding nah
bahaya secek raja ketika beda orang andi ilmu na tak ia malaki tahu halal tapi tak ngalakoh, tahu haram pakune kelako, ni bahaya. Tapi beda lebih bahaya dari orang yang alim tak ngamalaki ilmu nah. Kenapa? Jahilun mutanassiku, bodoh tak andi ilmu, ibadah tak buambu. Apa napa? Karena kau leben ajunan makilah ibadah amun tak ngakui ilmu ibadah kau leben ajunan tak kira terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah sayang kui kalaben tanpa ilmu benih karo tak terima bisa saja ibadah gak dintu ateti haram teti maksiat da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Abu mun takbir bungkulan bending kiai Allah akbar keng sarung ngabulong make hu akbar apa tak ngaku ilmu hadirin. Maka datang kula teman mirang langsung dabu na Maimun Zubair sarang ketika beliau abahas al-alim walam ya'mal bi'ilmihi mu'adzabun qabla ubadil asnam. Orang sandi ilmu bah tak ia malaki ilmu na budian esek selebih ngade etempeng orang kafir senyembah patung. Bah Maimun Zubair debu senika iya na ongguan. Jadi orang seandi ilmu saya tak ngamalaki ke ilmu nah budian esek lebih ngade dari orang senyembah patung etempeng orang-orang kafir. Tapi saya maksudnya kebeni pak orang saya tak ngamalaki ilmu na cubaan benreng kafir benih lah esek saka ada ki guru jabuna ke Maimun Zubair esek saka ada mak le tuli mareh mak le tuli yang ka esebek ke swarga karena Allah amul jaki dak ka ilmu nah. Jadi beni esek sada ada ni kau pak apa benda benreng kafir. Mun pak orang saya andi ilmu tak ya malaki ilmu na esek sangat dan benreng kafir ya ambu sa sekolah masuk kafir kapi bayi mayu kan berarti pak bukusan reng kafir makanya dan kulit mereka langsung nih kan mereka langsung debu ke Maimun. Jadi orang saya andi ilmu ni kapagun emul jaki saking dari muljana ilmu napa boleh sampai ia malaki tak ia malaki reng andi ilmu ni kapagun mulja mungku Allah Subhanahu wa taala yang tak langkong hula madebak seni ke benih pampan oh ya mun dia kan hati nak korlan dia tak usah kalah benih seni ke maksud tak saking dari muljana ilmu pangaci putrana ajunan mun orang ni keandi ilmu napa boleh ia malaki tak ia malaki saos kak dintu ampun berinilai bagus mungku Allah Subhanahu wa taala. Amin kok kak cengeng toro aki mun yatas mateng tengi bebe mateng tenggi ya kak yatas aku ceng tega meloy bebe cengeng benih laki nembian dulu mun yatas aku li deh bebe aku li colo amin yatas lagi ke meloy bebe cengeng lo aketuk li jaglak di boleh kada aku tak ini Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin alhamdulillah ikak dinto bada lembaga pendidikan sing ngaji ilmu syariat banyak para alim banyak para ulama semua keetan kula ben ajunan termasuk kauring seekar pagi bagus bi Allah amin. Mulai di ilmu ni ke insyaallah saya lebih ni kak ni guru penik bini ni kak ni kak ukuran ni kak mun ni ka bagus ni kak ni bini ni mun ni ka bagus ni ka gampang rok bagus kayak lagi ongguan aslinya imam mengkini kak keng maki imam ni ka saya kata aku air warong jo manjo Allah jaglak tangkan cepak kepak kapi tak mereka nak keji apa tak iya cak kula ni kebeni tak cuma lempo keng pakun lo mati kula ni kan nafsu makan mare cuma lempo mare di orang yang kocak mentro lempua tathulin empian ngakan malam karo keng malam masalo yon talbi kula mun semalam koncengan dukali ngakan dukali kula pakun kepak mun dia pahabok tebok deh kula sampai mikir mun tak lim lempo kula kuki ngotia kabeh 3 bulanan kowe ya pun kabeh 3 bulanan mun cocok lempo macam ke akabi aku kula ada apa kayak lagi remik koros you noleh kelu igedang di kaki imam mas ni lakar peng laki keng maki imam manik kasi kata aku ini ka pantas kanjing nabi ni ka adabu al mar'atu imadul bilad pang panganegara ni kebenimbian kak yo buktuan yo mun kasa bagus mbian ro bagus keng mun butuh mo gembian tak warjaja bukti aki to re reng laki ni kemaki imam iroma ni kenapa cang reng bini mpian andi sejen apa saus mun bini nembian tak setuju tak kira deti
Hahaha iko ongguan selaki ini kalau akrab napa keng mun si bini tak setuju haram melarat si detia keng mun cang si bini terus kak gepang dapat tak gepang tore bahwa bagus sering laki ini kepekundring bini yang sangat berperan banyak gula ngabada umpama ikan to beda orang laki lampa lebur ari beri lebur asodako tak emanan abini kapan nabi ini pah bini na cerek rai mun tak celeng polos magi lagi nih haram mau bayu magi lampu yu mun binin cerek coba na beri aja terus kak bagi kapi kemabara mun perlu maki kaki ngalle pa hateng lumari nih teng laki kroto sa berdia tak ngenare potring bini ide puri dapur tak lem coko beri coko ada pelapan ada minyak jadi kaki orang telah beli teng laki kro ket colon tak kota saya kro surya kan saya mun ke beli coko bini kro colon kemaki budung kaki terus sakat Allah cako pak kaki saya kok cari yo hahu dia ambuli kok cermat lah dulu Allahumma sholli ala Muhammad mun si bini cerek haram bagi si laki cercer kah makanya pangaruh balik makin mun si bini solihah si laki maki tak pati bagus au bagus si laki lo tu mana bajengan sopu abini bini na solihah deng laki ni mun dicegi sopu bi tretan namun cegi sopu bi tetangga tak kira jaga keng mun bini ni senyaga kak jaga mun tak mancing ya orang ngak tak bar jajem cagilak lele cagilak pentong ibu ngarin le berarti ini cak gule pesan gila bikin mubarak tahu usah bahas ilmu kiai hanya payung puli selok telok apa tak kau benta boleh selong gula ya agak aja apa Iki mubarak tahu sama dia pak hukum hanya nyi pemjana kerja deki payah beri selok telok aman tak kerja benta boleh irba ya dia ya mun dek kan ditambah boleh selok dia Allahumma sholli ala Muhammad sepaling kepang nikah ni cek bawaring bini ni kesek cek berpengaruh mun beda tetangkan di acara mun beda orang yang di parlo umbian kau leman ben bina entar ben bina kau leman sampean ketika ada pak kau coba orang kau leman selaki tempun adegan dia hilang kerbentuan rumah nah si bini pahala hari keluar ke ada keluar si bini dia pak keluar si bini pahawe aga selaki mulai mun tak ngapur di lang kerembian bener selaki ki adegan dia bentuan rumah nek mun si bini keluar ke ada bang ucap mulai buru di lang ker kan balik makin selaki keluar ke ada selaki mari selaki keluar ke ada si bini pekuni romai dalam selaki tak dan tian nabi taklim keluar si bini ewe abi selaki kok bodai luar le ku tak jawab kilo ngakan tak kira makhluk tapi mi akan de ring camplong gula Nabi Adam ni hadirin Nabi Adam dekat ipakalah bi ibu Hawa kan nggih Nabi Adam tare Nabi Adam mi ada buah khuldi coba ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah Adam kaki nang swarga ya ban ibu Hawa nang bina aja kulian wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma kaki swarga je kakan kepi wa buan dedam wa ada wa buan yang kayak contoh aja dong kan kita koda kaki li pembiar kok kemarin li koda wa mereka kan kapi dam wala taqraba hadhihi syajarah kaki kau cek mak semak kasih tumpung kari ya
selain kakan kapiar ya hari cak digulir hadirin sampun Allah abdi larangan setan masuk pahjang setan innaha syajaratul khuld itu adalah pohon keabadian wallahi la ba'sa bikuma billahi lo apa dam kakan lo apa ibu Hawa pan ngiding bertejak ni kata pan apa pak ngajak ke Nabi Adam mayu ka doer tak boleh le ya Allah tak kakak tapi dia bener ya lah haram akunya mau katanya tadi gak haram kakak pakerai yang laki gak mun sibinit lang ucap dia aja lecak macam-macam kuli dia sini benih tak kereng kul ni ketegas keras keng kul makin tegas kul makin keras mun bini kul lang ucap mayu kak ke pasar Olan ibu Hawa ngajak no, mayu. Nabi Adam ni kata betagi ya akhirnya bah, mayu laung ke. Yang ngalak buah li. Lemun tahu ke ibu derem masih kalah buah derem. Hah? Lah Nabi Adam ni cuma ada sekuni ibu Hawa ni kau ada dua buah nak joran. Jangan gelak, jangan tafsir senikah. Nabi Adam cuma ada sekuni ibu Hawa pangala dua jorah jebuan ni ketibi. Sampun aku dimasuk ke tabung Nabi Adam bentabung ibu Hawa. Allah ni ketukak, Allah makon malaikat tabuk khuldi, keluar khuldi di tabung Adam ben Hawa. Buang keluar. Khuldi sampun masuk ke tabung Nabi Adam ben ibu Hawa. Taja buang bi malaikat ding Nabi Adam pan isentak ikala. Pah cekak tak ding keluarkan leer ni kak mangkana pah beda khuldi ni kak ternyata raja ni seecer bi Nabi Adam cuma seni kini kali ni cekak leer tak ding keluar ni dan sementara ibu Hawa lah ding Nabi Adam pan isentak ita cekak kan kantona ibu Hawa sedua ni pan isentak ni aku opak ke kayu mun tak mulia atau karfri nak lima ini atau ngontongan mayu Allahumma sholli ala Muhammad. Sejam. Abad berapa? Sejam lagi. 3 jam. Mun sampai 3 jam cek nguncang pencerahan balik, nguncang desel roh. Aju makai sampai subuh tak kira mati kalau beda solar aja. Lagi di ngaki daya. Tempat keringat bedina di pacek sarang. Abang gelak yang kuat derap kok tu. Sebel deh. Apa li? Saya ngocun. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ya boleh boleh. Zaman jan kebudi ni kasajan coba ingki. Umpian bisa bukti yang bila saus bahwa zaman ini jan coba bukti nak lembek beda pujuk makin pujuk ni kata ada kak di mana makin beda teti pujuk lembek ni lah lembek teti pujuk ni kata ku mau sana baca dari lembek ni kalau tepat secara tajwid tapi cari dengan king tak tahu lembek semulanya tak ada jadi makin baca dari ke lembek lopot secara fikih tapi karena ate loros semacam lah karta uni ngungku teti pujuk padahal lembek ni kebun ni pak kudeban makin poralah pora Allah ni jangan nak kena santre pora Allah asluhu astaghfirullah kulibat hudifat fasoro pora Allah coba tahu saya bahas pujuk ring sepo saus makin ring sepo ni makin mun adik keran
banding akiban santri sing imami santri mangken padikenan Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah 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 per ngakim babu deh banlos subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah 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 ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman Allahu akbar lobar keng make lobar tadi bujuk kak saya ada astagfirullah tadi jerengkong li jangan kelihatan dia apa mak nikah ni onder dila ni kerosak makin hadirin banyak kelu maksiat cak makin cak gampang adik makin keng nengengi kamar kak nengengi kamar lambat ni maksiat makin keluar makin keng nengengi kamar buka Facebook geser ke atas buka ngegelejer marah-marah ngaleng mungkin untuk pak gula langsung ditutup laba nge kamar manggana makin ni kak ada kak orang tadi bujuk lambat ni kak ki zaman ko ni kak ki osom ku lagi ngiding lambat dan ku lagi kene lambat tahun sangat lama ku lagi kene makin kan bakun kene apa jada gelak le orang pelekek bini biar tolong ngasape seraja tu biar tolong ngereng sini kene begini kene mun nyelet tolong ngereng lambat ni kau orang ku tak bisa ngeber berdelambat kan hi orang peteng pah teguh sekelan berdelambat kan makin benih teguh sekelan terbesar cengkang lambat ni kau ada orang kealengan daun salamber tak ketela keng mun ni kau gula makin bisa kan sepora benih sombong tak langkong ngedung-kadung temui ngak gula makin ni kau kealengan daun salamber bisa hilang kena gula kor daun gedang jadi oh kaki lo parja aja li makin berdari nggak nih ada hadirin apa napa makin ni ke zaman nak sajen coba maksiat iman kak diman mangkana karomah ni kebanyak yang kak sareng Allah apa napa karena manusia makin ni kesep ada ni kampun nafsu tapi coba pada benar apa asal zaman butuh pada benar apa asal zaman keng mun ki beda saya ngerti ilmu agama keng mun ilmu ni ki beda keng mun agama pakun dia ceraki maka orang-orang seandi ilmu agama ketipu terana ajunan sebeda lembaga pendidikan kak dintoh berarti lain di Allah ekar paki teti orang salamet teti orang pecah manter sekak dinto bedena amin Allahumma panamila kak dintoh akati gelak ampun itu buang kisarang guru kaula ajunan kayak Haji Farid toreh putrana ajunan cek sampai tak masuk ke sekolahan cek sampai tak sekolah madrasah umpama pagi sekolah formal berduhur kutu madrasah malam kutu Al-Quran hadirin apa sebab karena kau leben ajunan makin titel tengki derem makin mun tak ngerti ilmu agama ni kata dak partuna mungku Allah Subhanahu wa taala ben kau leben ajunan ketika tandi ilmu napa napole kau leben ajunan keng pak dengan tak ibadah saus bisa saja ibadah haram ibadah kelero tetilan jalan cuba tetilan jalan tak partu mungku ajunan Allah mantar kau leben ajunan selamat tah putrana ajunan sebeda lembaga at-tanwir mantar paringi ilmu semanfaat ter paringi ilmu sebarokah ter paringi ilmu tetilan jalan selamat dunia akhirat ben bisa atinak foto semas selep dek kering sepona amin Allahumma lebih makin ni ketepak kebulan semulja tore pabanyak minta ke Allah pabanyak abali ke Allah pabanyak uleban ajunan anyuon penta ke Allah nak foto kau uleban ajunan mantar epeteti nak foto solihin solihat amin Allahumma amin demikian sekilas info coba lanjut keh de iyeli bah lanjut ke gule bah yolok oke lanjut ini kakak lanjut ke ego
kula nika andi guru asmana guru dan kula Kiai Haji Zarkasi bin Ki Abdul Hamid. Kiai Zarkasi bin Ki Abdul Hamid nika tak kasokan mun iolok akeh guru dan kula situng waktu nambah guru dan kula ke wafat tahun sangat belu lambak sekitar tahun sangat petok guru dan kula toman ajaran nan ben santrenah depak ke tengah jalan pas lep salipan benoreng pahe periksa nih ka emak akeh guru dan kula pah jawab antara kada nali punten kula ingat cerita guru dan kula itu guru dan kula ku patuk kemarin sampean kenal keh iku ring saya kuncing kenyaman Ki Bukhari kenal sampean ya tak kenal jongkeng cek cermet kok beh mi elek alekan sapes nyebut alek cengkok nyebut li nanti coba beli boleh ampun nyebut ekeh sampean pada ustad dah iya tapi nyebut abang mun embian nyebut aa tak napa guna deki gula nyebut aa deh ya engkau aja apa deh mincret yang anak-anak cara pacaran setia ro ini ngaki kili ya gula ayang ebeb bodos ya bocing boleh papi iya mami nilpun kan semalam ngaku headset kita bobo yuk ayo matikan HP-nya ih jangan loh aku mau tidur gak apa-apa gak usah dimatiin walau kamu tidur biar ku dengar napasmu grup nekak sih dia ya jangan karo camplong pah ngolok papi mami saya maah benih tak oleh ngolok papi mami le tapi papi je turun di pajero asa patuan ada asian nenteng atas ajo papi mami mangkat ke arisan ini nak papi mami video call papi mau kemana mau ngarit di mana pi ngarit Rebah di mana di Basabah mami mau kemana mami ngaur celadung pi tegepok pada lotong papi mami aja oh mungkin acar pacaran papi mami ya Allah kapan kabin pah aube kakak adek andi anak atung pah aube mangkacong kapan atokar mangkacong pah aube kare kacong abi dia kakek cong lambek kalau ngibu selber cong dan nak cong ya kok oh mungkin car pacaran jepun lagi siapa sih tak tahu yang dinar cakop pak Allah tahu sanggup pak yuk tak perlu mengkerocar pacaran ya yang ayang aja tak sepenting ketika di TV ini sampian apa bagus jelas cari yang dinak dikeruk yang montar ke mantan retin ke pasar retin ke muslimatan retin ke uleman retin tedu ngaben laki apa ingat tintetin lo apa nak boleh saya tedu pakai tabu pah bedaan nyak gas atau pak kang kok lagi pang ngobrol itu tioncor sekali mbian ini kelayani dengan baik lo hati-hati di luar banyak saingan ongguan mbian tak idin bertecek bahwa lebih hijau rumput tetangga mbian mun pah keselaki ini kok pah kelampian baunya gas kayak laki yang kula mun ling celingan ring binik lain mbian pah ngupload status dengan hati sedih serta tubuh letih semua derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa suami mau nikah lagi tak nangis mangkan nembian iku balik ya nek bini ani ku balik lagi tangkan cekek lagi andre bukari tangkan cekek lagi andre kanca kuda reh kek lagi andre reng laki ni kemun eroma la pekenyang luar make yang kai deeran tak kira deer bener kak mireng buk kanca kula kek lagi andre mun eroma la pekenyang luar make yang kai deeran tak kira deer bener keng mun eroma pakorang keng mun eroma lapar keluar jo aling celingan yuk makanya tak langkung mesena kanca kula ni kecek pas sampai minta eroma angka aki nase maksudnya selaki man ngoman peh jawab leso marangal to beri mare haho
pala leso pala ngantuk ke bala kak engkau lesoh ngantuk apa cangkake tok nyetok TV nase baci kok ongguan dia apa beda hadisnya beda hadis idza da'a ar-rajulu mar'atahu ila firashih fa'abat fabatta wadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha artinya tak kena arti iki cek kan tuni kiai kabeh ngerti kabeh mbiyen cuman jare hukum perlu beda Pak jelas paham dak iya yuk mbiyen nek apa boleh sampai bareng keng nekuk tanang lalaki nani kele keng nekuk tanang lalaki nani tasaqatud dunubuhuma min baini khilali asabi'ihima empian keng nekuk tanang lalaki nani kele tu sanampian korpas ada sekali bu keng nekuk tanang lalaki nah tanang empian korpas ada tu sanampian korpas ada sekali tegot pak katana ngacolok je tege lopot nakar mun tak ngindo mempode iyo embian keng nekuk tanang lalaki nah tu sanampian korpas ada sekali mangga nembian mulai di pengajian dekit tu ditanya aki mayu mulai pak korpas sagak gua keng nekuk tanang dek keng nekuk tanang bu mun sampai empian nyium ke ada ke laki nih pada gon nyium hajar aswad empian mun nyium asli hajar aswad nakin andi 33 juta mak teke awatang 33 juta mun di Roma bede gratis apa ni karo sing ngode makem babi ni je sehari balak ke mulai dikat kemarin dek kita pak karo mah bahara orala arak balak ke ngot berapa kana me burun nai siapa mau nyemak lampir je jadi ngaki babi ni arak ngamalak nail orala mulai temu cek dekat balak ke pah preng sebah pah niat nawa itu nyium hajar aswad lillahi ta'ala lepas tot soroton mun tak tege sopo jambu aki bah apa nak boleh balak ke lah karena celeng aswad ongku mun aja inja cari hukum kan akin pada apa cari hukum simpulan kina on ada ancorokku mun ya bangkana cak bahasa ilmu kan tuh nang ilmu kak ya nyanyi kabi ki mubarok pagi sogok selo atau pak kabur leburun ya lah siapa usulnya ya cengar le cengar ya mau lihat on cek ayo duet dan nak duet mana Allahumma sholli ala Muhammad pon simpul lagi nak kak magi kerja le bedolen ni kak jadi zaman ni kajian kebudi jan cuba yang makin zaman ni kajian cuba munki beda ilmu munki andi ilmu ni katan te orang ni kai palayan bi Allah ekar pagi bagus zaman makin cuba de remah king munki beda ilmu sandi ilmu ni kata kira cuba nur aki zaman jelas demikian sekilas info saya beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan anda jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana kita lanjut setelah yang mau lewat berikut ini buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan itulah nama buah-buahan marjala kelala oke asuting ada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah durian buah kedongdong cukup sekian dong akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.